mɔgɔ bɛ link na n b'a bɛɛ lajɛlen fo foli belebele s'a bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a min ɲɔgɔnna kuma la ten lamɛnbaga ɲumanw de b'i la k'a fo a ka encouragement na a n'a ka don o don ne mana video k'a la dɔrɔn n b'a ye bon bi video ye ko la tilen ye quoi ko la tilen don bi video ye mais yanni n ka don video kɔnɔ n bɛ Razwati fo ko ala ka se n'a ɲuman ye Mali la ala y'a ɲuman ta k'a ɲuman segin Ameriki cogo min na ala ka se n'a ɲuman ye Mali la ten ka n ka foli belebele se Abdul Ɲang ma n'o bɔra yen nɔ n bɛna n den fo n'o ye Safi Jabate awɔ ko ne ko k'a kɛra ba ye awɔ jelimuso tana tiɲɛ bali ko n ka foli belebele b'a ye denba ɲuman ko n ka foli belebele b'a ye jigitugu masa ko n ka foli belebele b'a ye Safi Jabate awɔ ko musoba bɛɛ b'a kɛ tan de awɔ u b'u tin k'i ta i t'a fɔ n ko o ye musoba bɛɛ taabolo ye ko ne ko je suis fier d'elle Safi Jabate je suis fier de toi k'a ɲini fɛ i bɛ cogo min hali bi ka to ten Safi ala ye fɛn dɔ k'e cɛ ye i b'i cɛ 1000 bɔ k'a jɔ ala m'a k'olu ye walahi bilahi cɛ min muso min b'a jɔ a cɛ fadenw cɛ la k'a fɔ ko ni cɛ tɛ n tɛ cɛ wɛrɛ dɔn wa mɔgɔ tɛ yen k'a bolo jigin n bɛ segin a kan o ye kunkɔrɔta de ye cɛ ma fo lahara jɔn don e ye kunkɔrɔta min s'i cɛ ma kɛ fo lahara jɔ don a bɛ ni kunkɔrɔta kɔnɔ ne ni cɛ dɔ delila ka baro kɛ a ko ne ma k'ale bɛ muso ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ko fɔ n'a ka kamalentigɛ ko muso kana da fariya ma k'ale b'i mara ne ko n ko muso tɛ fariya gansan n'i ye mɔgɔninfin farima ye yɔrɔ o yɔrɔ a bila i kun a fɔ ka jogo ɲuman de b'a la n'i y'i fariyatɔ i b'a sɔrɔ i jogo de ka ɲi voilà donc Safi Jabate i kɛr'i cɛ ma kunkɔrɔta ye fo ka diɲɛ wuli ne b'a a ɲini fɛ i ka to o cogo la n b'a ɲini fɛ i ka to o cogo la k'a ɲini fɛ i ka to o cogo la diɲɛ fara lahara kan i kana bɔ nin cogo in na i ka to tan voilà donc n'o bɔra yen n y'an balimamuso dɔ ka video kunkurunin ye TikTok kan ne bɛ TikTok kan mais ne tɛ video bila ne taara TikTok kan il y a pas une semaine ne y'a créé il y a pas une semaine ne y'a créé ka to ka n denw de lajɛ n'o ye Safi ni Bingini mais ça m'intéresse pas c'est trop enfantin TikTok ni c'est trop enfantin ne tɛ kɛ ye quoi donc ne bɛ to ka video lajɛ ka video zappe n taara se n dɔgɔmuso dɔ n tɛ se k'a fɔ n den parce que n tɛ nin sɔrɔ den n dɔgɔmuso dɔ bamananw ko mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ to ma mais i tɛ fili i niyɔrɔ kuma ma a ko n'i y'a ye ale y'a fɔ ko a kuma tɛ sisan ye ko Safi cɛ ka muso furu k'o kuma tɛ sisan bon a ka kuma in bi ka taa o de kan ko parce que ne ka kuma kɔnɔna na n y'a jira k'a fɔ n ko dɔw ko Safi cɛ ka muso furu kuma tɛ sisan ye n k'a kuma ye sisan ye n ko parce que n k'an fa minnu ye muso furu ka tɛmɛ n k'u ma kuma fɔ a la an y'a fɔ n balimamuso ye ne t'e dɔn n tɛ surunya k'i dɔn ka bala k'i da m'i tɔgɔ mɛn n ma deli k'i ka video ye n t'a dɔn i ye video kɛla ye ne t'i dɔn ne n'i tɛ e kelen ka kuma ma k'o ye mɔgɔ caman de ne wele min ka kuma kɛra o ye donc o réponse de don ne t'e dɔn wallahi billahi ne t'i dɔn ni n ko n t'i dɔn siranya tɛ dɛ mais ne t'i dɔn ko dafejɛ wa dafejɛ ne t'e dɔn wallahi billahi ne t'i dɔn n t'i dɔn n ma deli k'i ka video ye foyi mais i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ o digira n na dɔɔni a ma digi n na yɛrɛ mais i ko e ka éducation t'i permettre ko k'i sigi Facebook ka fani banɛ ninnu na awɔ même s'il faut reprendre ne b'a reprendre
i tɛ ne ni éducation ɲumanya cɛ non 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 ayi e tɛ ne éducation cɛ n bi segin o yɔrɔ kan tuguni muso ka éducation ni muso éduquera ka ɲɛ i bi se i ka tafe bolo la ne yɛrɛ fɛ o de ye muso ka éducation ye sinon kɛlɛ tɛ muso défaut ye kɛlɛ tɛ muso si défaut ye jɛnɛya de ye muso défaut ye jɛnɛya kɛ o de ye muso défaut ye ni hali sini ni mɔgɔ min bagara ma n den filan n bi mɔgɔ sɔrɔ den ye n'i ye ne nɛni n b'i ba nɛni parce que ni e nɛni ne tɛ dimi bɔ ne na a bɛ n'i ba de cɛ o de nɛni bɛ n lafiya donc n'o de kɔrɔ ye ko éducation ɲuman tɛ n na n y'a jɛ wala bilahi n y'a jɛ donc kana bɔ ten ka mɔgɔw jaabi n t'i dɔn n ma surunya k'i dɔn n ma deli k'i tɔgɔ mɛn n ma deli k'i ye f'i ko jɛ ko bisimilayi est ce que e kelen dɔrɔn de kumana nin ko in na i kelen ma kuma nin ko in na dɛ bɛɛ kumana nin ko in na ɲuman fɔra juguman fɔra dɔw y'a fɔ k'a ɲɛ dɔw y'a fɔ k'a tiɲɛ minnu ko non ko a kuma tɛ se ka mɔgɔ caman de ye ne wele nin ko in na parce que bɛɛ b'a dɔn ne ka safiko degré bɛ yɔrɔ min ne yɛrɛ t'a dɔn ko ne ma safi wolo tellement que n'a fɔra a ma taw a bɛ min kɛ ne na ne ka kanu nafigiya tɛ a la quoi parce que kanu o kanu n'o kɛra ala kama c'est-à-dire kanu sans intérêt o de o hakɛ to kanu na donc ne min ɲini fɛ i ka sabali n da ma deli ka se ma n t'i dɔn bi n t'i dɔn sini walayi bilayi ne t'i dɔn bi ne t'i dɔn sini n bɛ segin a kan tuguni n ma deli k'i ye n ma deli k'i tɔgɔ mɛn n ma deli ka i ka video ye foyi finko jɛ ko ni mɔgɔ min si tu es bien éduqué i bɛ réseaux sociaux de haram voilà ka kɛ réseaux sociaux kan sinon mɔgɔ min bɛ banɛni kɛ n'i b'olu lamɛn i n'olu bɛɛ de kelen ye voilà a ma f'i ye ko zon n'a bolo fɛn sanba bɛɛ ye kelen ye si tu es bien éduqué i bɛ réseaux sociaux i b'a haramu de sinon an minnu ye banɛni kɛ n'anw ye malelevew ye e n'anw bɛɛ ye kelen ye donc n bɛ bila yan o mana bɔ yen n ye n denkɛ ka video ye bi Idriss Martinez kɔni ko Safi y'a cɛ ta k'o yanga don o don Safi b'a cɛ bila réseaux sociaux kan Safi b'a cɛ kɛ tan a b'a kɛ tan donc e kun ko k'a ka cɛ bila buteli kɔnɔ k'a datugu de ne bɛ ɲininka e kun bɛ fɛ Safi k'a cɛ de bila buteli kɔnɔ k'a datugu wa ne ko jelimuso k'a cɛ tanu k'a cɛ expose a fɔlɔ la Safi la minnu y'u kamalenw expose e bɛ mun fɔ olu ta la c'est artiste don jeli don a cɛ ye fɔlikɛla ye u bɛ fɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ko mun na dɔw ko mun na k'a y'a ka anniversaire fête kɛ dɔw ko mun na ko a y'a cɛ affiché bisimilayi an bɛnna mun na k'an tɛ wuli ka bɔ la mun ye ne ko mun ye nin ko in se nin bɛɛ la de donc a ka saya jɔrɔ ka toli fɛnɛ jɔrɔ kɛ a ka saya jɔrɔ ka toli jɔrɔ elle n'a pas le droit k'a cɛ affiché a kamalen don wa ayi a kamalen tɛ a y'a furu suna ni farida la et c'est sa génération a ka génération ni de ka d'u ye Safi ka génération voilà aw minnu bɛ san 50 ni san 60 magɛnw na dɛ anw ma nin temps sɔrɔ voilà a y'a bilo o kɔnɔ n'i y'a ye Safi y'a a ka les 10 ans a y'a fêté kɛ c'est leur génération olu ka génération ni anw ta tɛ kelen donc a b'a minɛ o ma a y'a cɛ affiché c'est son droit le plus absolu a yɛlɛla n'a cɛ ye TikTok kan o a yɛlɛla n'a ye Viber kan o a yɛlɛla n'a ye nin kan tout ça là c'est son problème donc c'est maintenant a b'a accuser ne ko mun na k'a y'o kɛ Beyoncé n'a cɛ tɛ yaala ɲɔgɔn fɛ diɲɛ don o don Beyoncé a n'a cɛ tɛ yaala diɲɛ don o don Michael Jackson ye muso min furu n'o comment dirais-je Elvis Presley denmuso ye a m'a jira diɲɛ bɛɛ la Arafat ye Ala ka hinɛ la mana n'a muso n'a den ye k'a jira diɲɛ bɛɛ la mais aw bɛ mun kuma fɔ tan nɔ de vous parlez de quoi au juste vous l'accusez de quoi au juste sa fierté c'est son mari
Son amour, c'est son mari. U bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ko mun na ko o y'o jira dɛ, o y'o jo ta, o y'o bɔ ta. Donc a y'a cɛ affiché kɛ, o de kosɔn cɛ ye nin k'a la wa? Minnu m'u cɛ affiché, olu cɛw m'u gɛn ka bila kɛnɛ ma. Minnu cɛw tɛ dɔnkili da, minnu cɛw tɛ dɔnkili da, u tɛ jenbe fɔ, u tɛ dunu fɔ, o dama min gɛnna cɛ fɛ, e b'o hakɛ dɔn. Donc a kana torchon ni serviette, a kan'u ɲami ɲɔgɔn na sa. A kan'u ɲami ɲɔgɔn na. Torchon ni serviette, a kan'u ɲami ɲɔgɔn na. Ni Safi taara ka anniversaire kɛ, c'est son droit, mun n'a ta kɛ? A cɛ de don, artiste de don. Muso jumɛn yɛrɛ bɛ minnu yanni nɔ, wallahi n delila k'a fɔ n ka vidéo la, ne ni ne kun bi n ka cɛkɔrɔba min banna, ne kun b'a a minɛ. A n'a muso, ils ont fait 78 ans de mariage, 78 ans de mariage. Cɛ ka kɔrɔ ni muso ye san kelen. 78 ans de mariage. yanni nɔ u ye fɛn de d'u ma ka diplôme dilan k'a d'i ma, ka diplôme dilan k'a d'i ma. A ma fɔ k'an ka taa an ka furu siri bi ka taa sa diɲɛ don o don. Ok, merci Awa Maïga. A ma fɔ k'an ka furu siri diɲɛ don o don ko ka taa sa o. A fɔra k'an ka to ɲɔgɔn fɛ de. Mais ni minnu sera ka to ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn ko mais mun kelen kama n'olu o manifester yan'a k'olu encourager o fɛnɛ, c'est-à-dire Safi est une icône. Wallahi. Safi est une icône. Ne m'a dɔn a bɛ min reprocher Safi la, moi je vois pas. De quoi vous la reprocher? Ni ɲɛ tɛ diɲɛlatigɛ foyi la i bɛ se ka Safi reprocher min na o tɛ yen. Nɛniyɔrɔ t'a la o, mafɔliyɔrɔ t'a la o. Non, nɛniyɔrɔ tɛ Safi la, mafɔliyɔrɔ t'a la. A cɛ ye muso wɛrɛ ta, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Donc a t'a kala kama a ka nin to yen a ka taa ko wɛrɛ la parce que Bamakɔ ta ye tile 3 de. Tile 3 in kɔni a dafara sa dɛ. A y'a kɛ Ala ni kira kama a ka ɲinɛ Safi kɔ ten, a ka ɲinɛ a cɛ kɔ ten, a k'a kungo jɔrɔ, a k'a kungo jɔrɔ. A jara Mamadu, o sera ka kelen furu k'o mara ka san 20 kɛ n'o ye. A jara Mamadu la, lui c'est un homme responsable. Mamadu est un homme responsable. A mana tigɛ Dawuda la, a y'a muso furu, ils vivent ensemble il y a 20 ans. Su ni tile u bɛ ɲɔgɔn kan 20 ans. Muso tɛ aw minnu kun don, aw minnu si bɛ ɲini ka jɛ k'a to cɛgɔnaya la, a t'a ta jɔrɔ. A t'a ta jɔrɔ, ba ka fa tere fɔ. A jara ninnu na, ninnu ka union ko kuma de bɛ senna, muso tɛ aw minnu bolo kun. Des célibataires endurcis. Des célibataires endurcis. Olu fɛnɛ k'a fɔ k'u b'u da don mɔgɔ ka furu ko kuma la. Aw m'a dɔn ji yɛlɛla kulu fɛ. Aw m'a dɔn ji yɛlɛla kulu fɛ. A y'a kɛ Ala ni kira kama a ka fara muso la, a k'a kungo jɔrɔ. Bɛɛ k'i kungo jɔrɔ, c'est mieux. Komi problème yɛrɛ min bɛ Mali la o t'a préoccupé o. O tɛ foyi y'an ɲɛna o. O tɛ foyi y'an ɲɛna. A tolilen bɛ bɛɛ ka so kɔnɔ, bɛɛ. A tolilen a bɛ bɛɛ ka so kɔnɔ. A tolilen bɛ bɛɛ ka so kɔnɔ. Bɛɛ k'i occuper ta la, hali ne yɛrɛ, j'ai des problèmes. Voilà, foyer si tɛ kɛ ko don dɔ la k'a t'i lenbi lanba, n'o ma kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko si t'a la ou bien si t'a ka furu la. Diɲɛ foyer fɛn o fɛn a bɛ lenbi lanba. Ne m'o de fɔ ye, n ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw kun muso ta de 4 k'a da ɲɔgɔn kan, 4 k'a da ɲɔgɔn kan k'u bila ɲɔgɔn kan véranda kelen kɔrɔ. Mais tellement que c'est notre, comment dirais-je, tellement que c'est notre culture, c'est notre coutume. Wallahi, hali t'a dɔn kuma dɔw la ko min ba ye min ye. I t'a dɔn kuma ni i sirantɔ ye sinaya ɲɛ, i ye fugariden wololen de. Sinaya tɛ siran ɲɛ fɛn ye. Non, sinaya tɛ siran ɲɛ fɛn ye. Mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ ko dɔ farali kan, o tɛ siran ɲɛ fɛn ye o. Surtout Mali kɔnɔ ko kura de don wa? Mais ko kura tɛ, a ye sabali. A ye sabali, a k'a to an ka dɔ mɛn. A ye sabali, a k'a to an ka dɔ mɛn. A ka Safi to yen, n'a y'a ja, a b'a cɛ da lɛfɛ la a kunna ka yala n'a ye k'a jira diɲɛ na. A cɛ de don. A problème yɔrɔ bɛ min? O problème yɔrɔ bɛ min?
C'est leur génération. C'est leur génération. Hein? Fendama mimbe e demsonu bi ka sungurubaya sheni comment sungurubaya légaliser o ka WhatsApp créer o ka t'u yɛrɛ feere su ni tile o an ma kuma o la dɛ ko Safi y'a cɛ ta ko ka yala n ko muso min b'o kɛlɛ la n'o ye finman ye a bɛ k'o nɛni su ni tile a bɛ k'o nɛni su ni tile a y'a ka anniversaire kɛ dɛ a kun Mahamadu man ka tugu a kɔ dɛ a ye sabali a ye sabali aw bɛɛ bi aw ni ne an bɛɛ bi san 60 ma gɛn na an ka génération tɛ nin ye an ka génération tɛ nin kɛ an ka génération tɛ nin an ka génération tɛ nin kɛ han sinon farajɛla mɔgɔ o mɔgɔ farajɛ b'a ka a ka mariage anniversaire kɛ diɲɛ don o don parce que pour eux le mariage est précieux n ko furu ye ala bato de a bɛ se k'a fɔ ko ye nkalon ya furu ye ala bato de ala de ye furu da k'an k'a kɛ furu ye ala bato de mɔgɔ min b'o la aw t'o encouragé dɛ i y'i cɛ jira dɛ i taara i ka mariage anniversaire kɛ dɛ i man ka don ta dɛ i man ka bɔ ta c'est maintenant aw bɛna leçon d'a ma est ce que aw minnu bɛ kuma la leçon di la cɛ ba aw la min bɛ se ka leçon di Safi ma cɛ tɛ aw la min bɛ se ka leçon di Safi ma elle sait ce qu'elle fait elle sait ce qu'elle fait a ka cuisine intérieure aw b'a dɔn min bɛ yan aw b'a dɔn ni nin de ka d'a cɛ ya munna mun ka d'a cɛ a t'a kɛ munna mun ka d'a a t'a k'a cɛ la a cɛ de don a kamalen tɛ o voilà kamalenw taara yan k'olu yanga ka diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ ye Safi a ka ɲi ten n'i bila yan Safi wallahi je suis fier de toi k'i fo k'i ba fo wallahi bilahi n'i den bilala tɔw ɲɛ nin dɔrɔn de don senkan a tɛ jɔ dɛ ni muso ɲɛna k'i den bila fadenw ɲɛ ayi senkan tɛ ban kɔ an yɛrɛ t'a la deli mankan ka ban Safi kɔ parce que ni mankan banna Safi kɔ dɔrɔn ko kɔrɔ k'a kɛra u sago ye anw tɛ ala deli o la mankan yɛrɛ kana jɔ Safi kɔ fiyewu ni ka bɔ dɔwɛrɛ ka na a bɛ se ka mɔrɔkɛ fɔli tɛ yan fɔli tɛ tile 3 fɔli n'o tɛmɛna a ma ban han ko kɛra jeliw ye ko kɛ Mali kɔnɔ o ka jugu Safi ta ye siɲɛ 1000 han jelimuso jogojugu baden bɛ jeliw la yen a yɛrɛ b'u jogo bɛɛ la munna a t'olu ta fɔ Safi min ye ala minɛ k'i sigi a ka furu la k'a cɛ bato contre vent et marée o cɛ muso dɔwɛrɛ ta ka fara o kan sisan de ye leçon di kuma ma ayi a n'a cɛ tun bɛ magariko la waati min na dɛ a tun kan ka leçon de d'a ma waati k'a ka sigi furu la voilà somɔgɔw tun t'a cɛ la waati min na dɛ a tun kan ka leçon de d'a ma k'a ka sigi furu la o waati mais o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ k'aw bɛna leçon de gardez vos leçons pour vous-même a y'a ka leçon garder a yɛrɛ ye quoi Safi n'a pas besoin wallahi elle n'en a pas besoin elle n'en a pas besoin du tout voilà n'o bɔra yen il y a un con dans le CNT je veux dire que c'est un con ou bien j'ai même pas de qualificatif pour lui un certain Fomba diɲɛ don o don a bɛ bɔ ka fatoya kuma dɔ fɔ il est normal je sais pas diɲɛ don o don a bɛ bɔ ka fatoya kuma dɔ fɔ je sais pas Fomba in an bɛna a ka ko bila minɛn min kɔnɔ hali Gasama fɛnɛ ka fisa ni nin voilà n'a ye ɲamanw cɛ Maliki Jaw e de ye ɲama ninnu cɛ ka t'u bila CNT kɔnɔ donc i b'a fɔ Fomba ye k'a ka datugu ko ka bɔ an da la k'a ka datugu ka bɔ an da la n'i m'a fɔ dɛ an ka CEDEAO an ka CNT CEDEAO gɛn dɛ an k'an ka monnaie créer dɛ an k'an ka nin kɛ tan dɛ an k'an ka nin kɛ tan o bɛɛ bɛ kɛ k'e to transition na Fomba n'a ye CEDEAO gɛn o bɛɛ bɛna kɛ k'e to transition na donc wari min bɛ ka ta i fɛ o de t'i ka ku i la kɛ o de bɛ ka fa ju i la kɛ i bɛ ka wari min ta CNT kɔnɔ i ma deli k'o ɲɔgɔn ye ɲɛna i ka diɲɛlatigɛ la o wari de bɛ ka fa ju i la c'est pas vrai mais i fa b'i da i bɔlen bɛ tuguni ko ka saraka bɔ o t'i da saraka bɔli ma dɛ u bi CNT a b'a yɛlɛma k'a kɛ temple ye ka jow sɔn yen est ce que a faamu saraka bɔ ka dɔgɔ dɛ mais a ye CNT yɛlɛma k'a kɛ temple ye a ka buda belebeleba ninnu a k'o dɔ d'a kɔnɔ a ka to k'o sɔn
Mais vraiment, n'a fɔra ko ninnu de bɛ ka anw diriger. N'a fɔra ko ninnu de bɛ ka anw diriger, mais vraiment, ça c'est une honte pour la nation malienne. Ça c'est une honte pour la nation malienne. Ko ni lagalakatɔ ninnu de bɛ ka anw diriger. Les gens qui ont des idées comme ça, nous sommes au 21e siècle. Ni hakilila bɛ mɔgɔ minnu na, k'olu de bɛ ka jamana dɔ diriger. Ça c'est une honte. Ça c'est une honte. I bɛ Américains ɲininka kɛ ko don min na k'u taara Bangladesh minɛ k'u ye saraka joli bɔ. K'u ye saraka joli bɔ. Hein? C'est-à-dire ngo a tora nin de la jusqu'à ce que les karamɔgɔw ye Mali ta otage la. A tora ni mana ko ni nin naga ko de la. Saraka bɔ dɛ, kuranɛ kalan dɛ, a donna ta a bɔra ta. Ne m'o de fɔ aw ye n ko diinɛ a b'i yɛrɛ ni Ala de cɛ. A b'i ni Ala de cɛ. A kan ka saraka min bɔ, o ye ka faso nafolo suɲɛni k'a haramu. A bɛ yuruku ni karatu min na faso kɔnɔ, o de y'a ka saraka ye. A b'o ye k'o to yen. N'a tilal'o la, a bɛ malidenw ka hakɛ min b'a kan, a b'o sabati. O de y'a ka saraka ye. N'o tɛ saraka wɛrɛ foyi tɛ aw ka fangako la ni nin tɛ. A bɛ suɲɛni jugu min na, aw k'o jɔ bani. Ni suɲɛni jugu in jɔra, wari in kɛ, a bɛ labɔli kɛ. Saraka votre soi-disant saraka a kan ka bɔ ka fɛn o fɛn kɛ, wari b'a bɛɛ kɛ. An laban an bɛ taama sanu gudɔrɔn ka Mali la n'a ye suɲɛni jɔ. Aw kɔ ka saraka bɔ. Han? N'a m'a fɔ ko ka sogo kɛra saraka ye ka taa kuluba dɛ, ko ka dɔ ka fanga tiɲɛ dɛ, ko ka saraka bɔ. Mais vraiment je sais pas, j'ai pas de qualificatif pour vous quoi. J'ai pas de qualificatif pour vous. Hein? Aïe, japonais ɲininka k'u ka électronique, ils sont le premier en électronique dans le monde. Aïe, japonais ɲininka u ye saraka jumɛn bɔ? N'a dɛsɛra ka kalan kɛ ka dɛsɛ ka baara kɛ dɔrɔn ko saraka. Ni jamana bɛ saraka bɔ, diɲɛ maa si tɛ se ka saraka bɔ ka américain bɔ. Wallahi bilahi. Tubabu bɛ saraka min bɔ fo ka aw sa a tɛ se ka tilancɛ bɔ. Tubabu bɛ saraka min bɔ, wallahi fo ka aw sa. Parce que aw ka saraka bɔ ye min ye dɔrɔn ka taa ba fa de, taa baga ba dɔ ma k'o fa, ou bien ka taa baga misi dɔ ma k'o bɔ naani na, o de ye aw fɛ o de ye saraka ye. Yara aw fɛ o de ye saraka ye dɛ, ayi o tɛ saraka ye. I ka jamanadenw hakɛ min b'i kan k'o d'u ma, o de ye saraka ye. Américains filɛ yan, maa tɛ kɔngɔ yan, maa tɛ bana yan. Hali ni kɔngɔ i tɛ kɔngɔ parce que dumuni bɛ d'i ma, hali ni dɔrɔmɛ t'i bolo dumuni bɛ d'i ma yan nɔ. Dɔrɔmɛ t'i bolo i bɛ furakɛ yan nɔ. Mɔgɔ joli bɛ ka sa aw ka dɔgɔtɔrɔsow la pour faute de soins. Hali premier comment dirais-je, les soins ni i banana ka taa bana fura fɔlɔ mun b'u k'i la, o tɛ sɔrɔ aw ka dɔgɔtɔrɔso la. Hali n'o bilala yen, dɔw b'o suɲɛ k'o feere. Voilà, o de y'a ka dabali ye. Voilà, suɲɛni jugu ni ŋanamu min b'a ka jamana kɔnɔ de, o de y'a ka dabali ye. Hali yan nɔ n'i ye dɔgɔtɔrɔ ɲininka ko n kan ka taa n ka wari sara yɔrɔ min, a b'a fɔ k'a t'a yɔrɔ dɔn. Ko information bɛ k'i ka taa ɲininkali kɛ, a b'a yɔrɔ dɔn dɛ, c'est pas son problème. Ale ka baara ye min ye dɔrɔn k'e furakɛ. Ala bɛ se ka aw n'o kɛ kelen. Tubabu jamanaw ye olu bɛ aw ka saraka jugu den bɔ ɲɔgɔnna de la. Foyi m'a ka jamana ta tiɲɛ ni saraka jugu bɔ tɛ. A bɛ taa ka taa jamana wari bɛɛ suɲɛ k'o kɛra bɔ a dingɛ la, o kumana mɔriw bɛ sɔrɔ ka wari dɔ minɛ a bolo, misi fa dɛ, n b'a da siri dɛ, i b'o misiw de da ɲɛnɛma su donnen u bolo, i b'o misiw de da sirilen, olu bɛ sa makari ko la. Ni Ala y'aw ka jamana lafiya, wallahi Ala ye fila ye. Ni Mali lafiyara ka aw to nin saraka jugu bɔ la, wallahi bilahi Ala ye fila ye, kelen tɛ. A bɛ nin ta tiɲɛtɔya baara de dabila, ni jamana ta tiɲɛ baara, ni jamana wuruba baara kɛ k'an ɲɛsin baara ma, ka suɲɛni haramu. Min mana bila min na o k'o kɛ. Min mana bila min na o k'o kɛ avec dignité. N'a y'o kɛ, o de y'a ka saraka ye. I ma da ka saraka bɔ. Hein? Si tu peux la fermer Fɔnba, wallahi ça va nous faire plaisir. Si tu peux la fermer, ça va nous faire plaisir. Parce que ima nin da yɛlɛ ka ban, tu parles comme un enfant de 2 ans. Comme un enfant de 2 ans. Ko saraka. Hein? Mun saraka? Hein?
i bɛ ka minɛ na ka taa n'a ye i mura la ani maa joli joli o saraka ma aw bɔ a ye seli minnu kɛ non vraiment c'est pas la peine c'est pas la peine wallahi c'est pas la peine Maliya wallahi jigilatigɛ jamana quoi n'a y'a ye tile filɛ in na ne yɛrɛ n ti kuma politique kan kosɛbɛ mais ni cɛ in ka dadɔnbaliya kumaw de ça fait 2 fois n'an ma kuma kan c'est-à-dire c'est honteux quoi n'a tora k'a fɔ tubabukan na ni tubabu tulo donna na k'a fɔ ko nin ye jamana dɔ de assemblée nationale mɔgɔw ka pensée c'est fini pour nous c'est fini pour nous Maliki Diaw kuma i ka mɔgɔw fɛ kuma i ka mɔgɔw fɛ n'a b'a naganaga ko la a y'a dan yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala kama a kana bɔ n'a ye kana mɔgɔw dusu kasi kuma i ka mɔgɔw fɛ n'u kɛlen bɛ k'a nɛgɛ k'a du kama kɔrɔ ni nin saraka bɔ ni kuranɛ kalan ye k'o de bɛ Mali kisi walayi fa bɛ ala a bɛ ni ala cɛ fa bɛ ala a kana wuli k'a jɔ a kana wuli k'a jɔ a ye nin de don ekɔlidenw kun na k'a bɛɛ kɛ voriyɛn bigi bɛ n bolo dɛ nasi bɛ n bolo dɛ ni ye bigi d'i ma ni ye sɛbɛnni kɛla bigi delila ka jɔnni passe k'a sɔrɔ i bɛ min dɔn i m'o sɛbɛn bigi jumɛn bigi delila ka jɔnni passe nin bɛ se ka mun kɛ nin bɛ se ka mun kelen kɛ nin bɛ se ka mun kɛ bigi delila ka jɔnni passe k'a sɔrɔ dɔnniya t'i kunna a ye ekɔliden bɛɛ kɛ voriyɛn den ye nin yɔrɔ in na n ka foli belebele bɛ Malika ye Malika ye nin de kɛlɛ kɛ a bɛ ne ni ala cɛ Malika nin de kɛlɛ kɛ yan'a ka denmisɛnninw encourager u ka leçon ta ka recherche kɛ ka bibliothèque k'u ka ekɔlisow la ani ka fɛn comment dirais-je chimie ninnu na ka expérience ninnu kɛ ka jir'u la a dɛsɛr'u la ko bigi bɛ mɔgɔ passe foyi a bɛ nkalon c'est-à-dire nin ye nkalon min ye quoi dɔw balo de tun bɛ nin nkalon in na a mɛnna dɔw balo de tun bɛ nin nkalon in na a mɛnna ça a duré pendant des années donc ne bɛ min ɲini a fɛ walahi a ye bɔ nin kɔfɛ a ye bɔ ninnu ka nkalon kɔfɛ a ye bɔ ninnu ka nkalon kɔfɛ a k'a ɲɛsin baara ma ni baara tɛ foyi tɛ jamana bɔ nɔgɔ la ni baara tɛ foyi tɛ jamana avancer ni dusukun tɛ foyi tɛ jamana avancer ne ma da la ni nin jamana in ye saraka bɔ jamana in bɛ saraka min bɔ a b'u ni ala de cɛ o de kosɔn diɲɛ don o don ala bɛ fanga don nin jamana in na n'i ye diɲɛ maa o maa kɛtɔ ka kuma nin jamana in ma walayi i ma sigi yan n'i sigira yan kuma da tɛ yen reproche tɛ yen min bɛ kɛ nin jamana Amérique la c'est-à-dire u bɛ lafiya ni sɔrɔ min na u bɛ fɛ bɛɛ de ka lafiya nin cogo in na o de y'u ka intervention cogoya ye sinon an bɛ yɔrɔ min na bi Amérique est le premier producteur mondial de pétrole pétrole min b'u ka dugu la u tɛ se k'a exploiter k'a ban fo ka diɲɛ wuli derrière l'Arabie Saoudite i kana miiri diɲɛlatigɛ foyi la mun t'u ka dugu kɔnɔ u ka jamana kɔnɔ n'u bɛ se k'a utiliser fo ka taa diɲɛ wuli o tɛ yen a tɛ n ko dugu dɔ an ka quartier dɔw la so dɔw kɔnɔ i bɛ uranium sɔrɔ yen a bɛɛ ni ala cɛ uranium bɛ so dɔw kɔnɔ a détectelen don so dɔw kɔnɔ yan an ka kɔfɛ yɔrɔ ninnu na New York kɔfɛ yɔrɔ ninnu na ne ye baara kɛ Bronxville so dɔw bɛ yen nɔ uranium bɛ détecter a kɔnɔ yen diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ b'u ka dugukolo jukɔrɔ sanu ko tɛ mais ni min bɛ Amérique bɛ nin kɛ pour ses intérêts Amérique bɛ nin kɛ Amérique n'a aucun intérêt avec personne wallahi maa si tɛ se nin jamana in kɔrɔ ni ala yɛrɛ tɛ maa si tɛ se nin jamana in kɔrɔ ni ala tɛ fɛn min b'a bolo n'a b'a fɔ ko GPS ni diɲɛ avion bɛ boli n'a ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ boli n'a ye a tɛ jamana si bolo ni Amérique tɛ bɛɛ b'a wari sara u ye a ye ɲininkali k'a la GPS bi Amérique dɔrɔn de bolo opération bɛ kɛ n'a ye diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ n'a ye min bi i bɛ min b'i ka téléphone kɔnɔ n'a b'i guider Uber ninnu ni fɛnw bɛɛ bɛ boli n'a ye a satellite ye américain de ta ye fɔnba e k'u ɲininka ta k'u ye saraka joli bɔ pour que ka se ka satellite in dilan ni américain ka jɛla taa Cheikh Modibo Jara ɲininka k'a b'a ka orobo fɔlɔ parce que il a fait plus de 5 missions k'a b'a ka orobo fɔlɔ bila ka taa planète Mars ka don min na a ka orobo fɔlɔ a bɛ planète Mars découverte kɛ don min na k'a ye saraka jumɛn bɔ de taa Cheikh Modibo Jara ɲininka a b'a f'i ye bande d'ignorants wallahi bande d'ignorants ça me fait tellement mal c'est ni mentalité modèle quoi tellement que ça me fait mal je sais k'a fɔ quoi
ni mentalité modèle an ka dirigeant na tellement que ça me fait mal. N'a tɛ fɛn dɔ a ye taa ka bɔ an da la. N'a tɛ fɛn dɔ a ye taa ka bɔ an da la. I b'a dɔn ou bien i t'a dɔn, c'est l'un des deux. A y'a kɛ Ala kama a ka sente a k'a bila. Wallahi hali député minnu filɛ garage la a bolo Ala kun ka na n'olu ye. Parce que n'i y'a ye olu ka fɛn mɔgɔ olu ka yɔrɔ mɔgɔw voter u y'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de b'u kunkolo la u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ kabi Ala ka dan ma deli ka nin kuma modèle ye hali Gassama ma nin idée modèle tɛ Gassama la a bɛɛ ni Ala cɛ. A ye Gassama min filɛ fɛn ye dɛ a ma kalan a donna ta a bɔra ta wallahi nin idée tɛ Gassama la. Fomba est plus qu'un vaurien. Wallahi il est plus qu'un vaurien. N'a ma ɲa ko a y'a to a bolo. Wallahi, ok, ça c'est tout récemment, peut-être. Les Russes ont l'air, ok, peut-être. Ça c'est tout récemment. Mais dans les années passées, bête me fonctionne américain de taille. Mais il va sur Atissé à Barabeke. Au lieu de y a un tas de Barabeke. Voilà. Américain tas de Barabeke. Donc, vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Maliko Bilama, quoi, c'est une honte. C'est une honte. Et puis, ces jeunes vauriens, ils sont là. Leur sujet, c'est la France. La France a fait ceci. La France a fait cela. La France a fait ceci. La France, Mounoumbaka Dougoukoulokao. Et il mange bien, il dort bien. Ça ne dit rien. Mais Aka Djamana, problème, il a daté Maka Oula. A daté Maka Oula. Malo Bika Djinidien, donc a daté Maka Oula. C'est-à-dire, ils sont en train de fuir les problèmes même. Ka se ka France ko de kɛ ka Mali ka problème bɔ malien hakili la an ka problème tɛ France ye moi je m'en fous de la France wallahi billahi problème ye min ye dɛ terrorisme de Mali problème ye olu de bɛ k'an ka ɲɔ jeni olu de bɛ k'an ka soldats fa olu de bɛ k'an ka fɛnw bɛɛ kɛ France ne m'a fɔ France ma taa carrément dɛ mais France ka activité dɔgɔyara n'a bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ so kɔni ye kɛnɛ ye sa so ye kɛnɛ ye voilà so ye kɛnɛ ye a y'a choix kan a y'a choix kan so ye kɛnɛ ye. Hein? Donc ni irisi fɛnɛ mana a ka sɔrɔso peuple bɛna to terroriste bolo ni k'olu Mali minɛ ta diɲɛ don o don n'o de fɔ wallahi n'a ta a tɛ se a ye taa ka bɔ an da la a ye taa ka bɔ an da la a ye taa ka bɔ an da la an mago tɛ kuma foyi la poser des actes o de fɔra a ye poser des actes poser des actes poser des actes an b'o dɔrɔn de nɔfɛ kuma mugu in ko Choguel bi ka Choguel tɛ dɔwɛrɛ dɔ kuma kɔ ka bala k'a d'a ma ko dilan Choguel tɛ foyi dɔ kuma kɔ k'a kɛmɛ ka rencontre mun labɛn wallahi ne b'a ɲini mɔgɔ fɛ maa si kana t'a la parce que kun t'a la a fɔra y'a ka baara de kɛ ko kuma pour la bonne marche de la transition bɛ se ka c'est-à-dire transition bɛ se ka marcher cogo di k'a sɔrɔ aw ma baara kɛ han aw ma baara kɛ transition bɛ réussir cogo di kuma jumɛn bɛ na dabaara de bɛ se ka faso jɔ wa kuma mugu de bɛ faso jɔ wa transition bɛ se ka réussir cogo di k'a sɔrɔ aw tɛ baara la mun kuma bɛ se ka kɛ ko bɛna transition ka c'est-à-dire i mana nin sigi yan sisan n'i ye nin sigi yan sisan est-ce que n'i b'i bolo kɛ ka Abuja a bɛ bɔ a nɔ na transition bɛ ten aw ma baara kɛ transition bɛ réussir cogo di donc aw bɛ fɛ an k'an dabaara de kɛ ka transition réussir diyagoya la. Mɔgɔ ka taa conférence la k'u dabara u bɛna kuma min fɔ o de bɛna kɛ ka transition c'est-à-dire n'a tɛ fɛn dɔ kan n'o de fɔ pour que i ka se ka jamana diriger tɛ comme a tɛ comme i biri ka tulu don i bɔbara la dɛ c'est pas comme ça pour que i ka se ka jamana diriger a ka sɔrɔ a dɔnniya de b'i la dɔnniya de bɛ se ka jamana bouger n y'a fɔ kabi bi ten dɔnniya tɛ aw la relation tɛ aw la aw bɛ se ka jamana jumɛn bɔ nɔgɔ la han aw bɛ se ka jamana jumɛn bɔ nɔgɔ la aw bɛ se ka mun jamana bɔ nɔgɔ la non c'est pas la peine c'est pas la mais Dara je suis pas dans ta sauce quand même je suis dans toutes les sauces mais toi je suis pas dans ta sauce parce que ta sauce n'est pas douce ta sauce est mauvaise c'est pourquoi et puis i ka bɔ n ka kɛnɛ kɔnɔ quoi voilà je veux pas te voir ici
Bon, vraiment balimaw kuma tɛna janya n y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ baarakɛyɔrɔ la nin damadɔ de tun bɛ n bolo ka vraiment fɔ n ba in ka kuma quoi ça commence à m'énerver n'a kun danna fɔlɔ ma n kun tɛ foyi fɔ mais je pense que c'est un enfant de 2 ans il ne dit que des bêtises wallahi a tɛ foyi la bêtise kɔ ish aw tɛ ka baara kɛ baara fɛn bɛ bouger cogo di cɛ dɔ ka video ye Facebook kan Cheikh Modibo nana su jaabi dɔ ka bɛ fitiri wallahi bilahi hali ni transition n'a dira aw ma aw ka san 100 k'aw tɛ se ka foyi kɛ ne yɛrɛ moi c'est à dire mun hinɛ bɛ ne na sa an ka sɔrɔdasiw de hinɛ bɛ ne na ceux qui sont dans c'est à dire ceux qui sont sur le front olu de hinɛ bɛ ne na fo kan wallahi hali ni Isufu Toloba ta k'a bila anw ka armée kunna bi fɛn bɛɛ ne ni Ala cɛ a bɛ marcher ka tɛmɛ ninnu kan fɛn bɛɛ ni Ala cɛ parce que son armée est en train d'avancer Isufu Toloba son armée est en train d'avancer ne yɛrɛ fɛ an ka Isufu Toloba k'an ka ministre de la défense c'est mieux pour nous wallahi c'est mieux pour nous baara de fɔra ye o a ye dɔ kɛ kuma mugu in na kabi diɲɛ ka di kuma kelen bɛ sen na fo kana bila kuma kelen bɛ sen na hali bi vous allez dépenser des milliards pour o kuma kelen ko pour la réussite de la transition kuma de bɛ transition bouger an mago bɛ concret de la voilà ok n balimaw n b'a bila yan nɔ a k'an bɛn kuma wɛrɛ